الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون لإذاعة صوت القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم على الهواء مباشرة الشيخ والإمام محمود ديكو، كعادته يرد على أسئلة المستمعين التي ترد إلى الإذاعة خلال أسبوع. أما المو أنباو فوق واليمنده كم إلا ددو أرباو أربا نيسل فنتمنا الشيخ محمود ديكو أبنا أوقاني نغالي جابي من غالي من بنا أرجسولا دوكونغنا بيفنا نغالي تاما بأنبلو الشيخ محمود ديكو كما بيبلو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنوك ألفوك والمنه كان الله سبحانه وتعالى فيا ربي على كان جيدي فاميا أن الدني أن اللي من يبل جلنا يا رب العالمين نالا يفهم فاميا دام وببارك كأن فتشوك من على كونه ويان نسلم كلين بلجلنا يا رب العالمين. كان الله سبحانه وتعالى في أكاك هنا ككشي على كوشايا على كرم محمد صلى الله عليه وسلم أن على كرم دنجو ناجي نقوم بلجلين على ما يفرام بلجلين ما ambe balmaw fo nislam ya ka fuli kan noye aywa ka nyine Allah subhanahu wa ta'ala fi aka hinana ka kishi anaka barka alamu chayara nini aw nislam kilingilin belajilin ka ya rabbal alamin. amna min fo nyin ngali jabe wala ya rabbi alaka ben sawabam ni min kera la sawabai alaka bara no yayi ni fili an soro faminna Allah subhanahu wa ta'ala de dafalindu. Aywa an wani ye hadamaden ma o ma be jimi a bɛɛ bɛ fili ni fili y'an sɔrɔ fɛn min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o yafa an ma ni an hakili talonna yɔrɔ min na an balimaw bɛ yen ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna u b'an bilasira. ɲininkali fana minnu fɔra ni fɛn min gɛlɛyara an ma an karamɔgɔw bɛ yen an b'a bila u ɲɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna. Ayiwa an lajɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min bɛ se ka se balimaw ma n'u bɛ nafa sɔrɔ a la ana se umani ala sona amba nyina ala fa ya rabbi ala kan ben sawabam okuma angara mo. Naam. Aywa bismillah. ñin gali folo folo ye ni ambal make fofana ale de lettre de ci ko ko حكم المرأة التي تذهب إلى الكهان لطرد الجن. نسمي بتا فلالك لوفه أنا نقنو komi jina bala pourquoi a bɛ se ka a ka jinɛ nin bɔla ale la a kiti ye jumɛn ye? Aywa bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah al-musta'an. Amma ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma. An balimakɛ ana ayiwa an lamɛnba n'o ye an balimakɛ Fofana ye. Fofana ye ingénieur d'élevage de don. O fana ka taa yɛrɛ sɔrɔ misiko la o fana y'a damana ko wɛrɛ nka a ye ɲininkali min kɛ ɲininkali in bɛ boli fɛn min kan o ye muso min furulen don nka a bɛ taa bɔ o maaw ye maa minnu n'olu bɛ jinɛ ko ninnu kɛ k'a fɔ k'u bɛ jinɛw gɛn ka bɔ mɔgɔw la n'o ye a bɛ komi jinɛ tulonkɛlaw. U bɛ baara minnu kɛ k'a fɔ k'u bɛ jinɛw gɛn ka bɔ mɔgɔw la maa minnu bɛ taa u fɛ o baaraw dun caman bɛ yen olu ni sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o kiiti bɛ cogo di. Jinɛko in yɛrɛ k'a gɛn ka bɔ maa la n'a y'a sɔrɔ silamɛya sariya la tacogo b'a la o tacogo in bɛ cogo di min ni o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ junubu ye. ɲininkali bɛ fɛn min fɔ an b'a la o ye o de maa minnu bɛ taa maaw fɛ pour chasser le diable du corps d'une possédée. Voilà. maa minnu bɛ yen ni jinɛ a bɛ fɔ ko jinɛ donn'u la a jinɛ in bɛ gɛn cogo jumɛn? Gɛn cogo min bɛ se ka kɛ n'a ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye jumɛn ye? Tɔ ninnu fana o kiiti bɛ cogo di? O ye ɲininkali fɔlɔ ye.
نعم o ye min ye am se ka min fo o la ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an mɛn sababa jina ko ye tiɲɛ qur'ana ye jina fo hadisa ye jina fo jina be shatana jugu be a bɛ maa kɛlɛ o fana dɔnnen don sariya ma ban o ma nka baara minnu bɛ kɛ anw fɛ yan jina tulonkɛ yɔrɔw ni o n'a ɲɔgɔnna baaraw la ni kantigɛliw bɛ kɛ sarakati fɛnw bɛ kɛ ko k'o lase jinaw ma o kɛcogo minnu bɛ yen o ye kɛcogow ye sariya ma jɛ ni minnu ye maa min bɛ yen n'i ye silamɛ ye i bɛ nin baara ninnu kɛ n'a kɛr'i ɲɛna k'a fɔ ko a baara ninnu ti ka diina tiɲɛ barisa mɔgɔ caman bɛ ko ninnu na u t'a ɲɛdɔn n'a fɔr'u ye ko jina bila ka ban u bɛ wuli ko jina tulonkɛ bɛ kɛ jina nin bɛ kɛ u bɛ boli ka taa n'a ma f'u ye a ye nin kantigɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o kantigɛli minnu bɛ kɛ jinaw tɔgɔ la ni fɛn wɛrɛw tɔgɔ la o ye baaraw ye min bɛ se ka adamaden sama ka taa filankafɔya ma ni filankafɔya donna ko la a b'i ka baara tiɲɛ nka sariya bɛ adamaden nɔ minɛ ni ko ye i bɛ ko min dɔn n'i ye fɛn min kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko baasi de t'a la k'a t'i ka diinɛ tiɲɛ n'a fɔr'i ɲɛna a b'i ka diinɛ tiɲɛ segin ka taa ala ma i ka tuubi i k'a baara dabila o de y'a ɲuman ye o fɛn tɛ ko maa min y'o bɛɛ dɔn sa ka tila ka taa don a kɔnɔ o tuma a bɛ mɔgɔ sama ka taa yɔrɔ la min bɛ se ka na ni diinɛ yɛrɛ tiɲɛni ye mɔgɔ bolo an bɛ se ka min fɔ o fan na o y'o ye n'o ye ayiwa a jina tulonkɛw ni a kɛcogo wɛrɛ minnu bɛ yen kantigɛliw ni ayiwa a sarakati minnu bɛ fɔ a yɔrɔw la n'a bɛ kɛ ni jinaw tɔgɔ ye ani ko wɛrɛw ye o ye kow ye sariya ma jɛ ni ko minnu ye maa min ye silamɛ ye i taara o la barisa maa caman ye silamɛ ye u bɛ tila ka taa nin ko ninnu nɔfɛ o ye a caman fana ta in ye a ɲɛdɔnbali de don u yɛrɛ u t'a dɔn k'a fɔ ni maa ye silamɛ ye nin baara sugu minnu filɛ nin ye k'o ye baaraw ye minnu silamɛ ma kan k'a kɛ caman bɛ yen min t'a dɔn maaw k'a faamu k'a fɔ n'i ye silamɛ ye ayiwa nin saraka minnu bɛ kɛ jinaw tɔgɔ la sɛtanaw tɔgɔ la ayiwa n'a bɛ kɛ kɛcogo min na laada la n'a dɔnnen don an fɛ yan o ye fɛnw ye minnu ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta maaw k'u kɔlɔsi a la n'i ye silamɛ ye o dagalen tɛ e ye tuguni a dɔnnen ko i bolo k'a fɔ k'a bɛnnen tɛ silamɛya la n'i taara kɛ o tuma a bɛ kɛ sababu ye k'i ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ maaw k'o faamu min ye ayiwa cogoya minnu bɛ yen n'olu ni sariya bɛ bɛn wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam o ye min fɔra a kɔni dɔnnen don k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a delila ka sahaba dɔ bila baara dɔ la n'o ye ayiwa jakaw ni ayiwa fɛn minnu bɛ di a k'u kɔlɔsi olu tɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ olu y'a kɔlɔsi k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ton ye maa wɛrɛ tɛ don yɔrɔ in na n'ale tɛ yen a dun b'a ye ni su kora dɔ bɛ bɔ a la ni dugu jɛra dɔrɔn fɛn in bɛ nagasi ale de tora sa a y'o fɔ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam o y'a kamana gan kira ko a ma o kuma k'i janto a yɔrɔ la n'ala sɔnna min b'a ta a bɛna ye a y'i to o la sa fo dɔ nana don dugutila fɛ o ye ayiwa jina de don wala sɛtana a donna a bɛ ka fɛn in ta sahabakɛ in y'i puro a kan k'a minɛ k'a bɔ k'a bin k'a ka jalamu kɛ k'a siri n bila n t'a se fila a y'a bila a tilala ka na n bila n ta o dugusɛjɛ a y'a ɲɔgɔnna kɛ fo ka taa se siɲɛ 3 la siɲɛ 3nan in na sa u ye lahidu ta ɲɔgɔn ye a y'i kaliya ko n t'a kɛ tuguni n tɛ na wa n bila fana n ka fɛn f'i ye fɛn min n'i y'a fɔ ka caya yɔrɔ min o kuma o don shatana tɛ gɛrɛ a yɔrɔ la a ko ye mun ye a ye ayatul kursi fɔ a ye ka kalan fɔ ka taa fori dugu jɛra sa alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma la surunyana ani sahabakɛ ye ɲɔgɔn ye kira ko a ma i ka cɛ don a segira ka na wa a ko a nana n ma barisa n'a ye lahidu ta tuma o tuma ni dugu jɛra ani sahabakɛ b'o lakali kira ye kira bɛ yɛlɛ a ko k'a bɛ segin ka na fo ka taa se siɲɛ 3 in o kuma 3nan in na sa a ye kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ alakira ye alayhi salatu wasalam fo ka taa se yɔrɔ la yɔrɔ min na ko shatana in ko ne ma ko n ka n jija ayatul kursi kalanni na ni n y'a kalan o kuma o mana kalan yɔrɔ min na ko shatana tɛ gɛrɛ o yɔrɔ la alakira ko a ma sallallahu alayhi wa sallam sadaqaka wa huwa kadhub a ko a ye tiɲɛ f'i ye hali n'a y'a sɔrɔ nkalontigɛla don bara
shetana ye ngalun tigela ye ngalun utala ye nga e min fiye we che mawo ke dalilu ye ka a ka jira ka fo ayatul kursu anna ɲɔgɔnnaw ayiwa k'olu fo a bɛɛ shetana mabo mala kuma ni maa min ni shetana ko b'a la ka ayatul kursu kɛ ka ayiwa a tigilama ka ayiwa a fɔ a kunna a bɛ kɛ sababu ye ka shetanaw yɔrɔma jɔnya na u ye dalilu fana kɛ qur'ana ye قرآن آية إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الله سبحانه وتعالى قرآن لأني قرآن كلام قرآن يمك السبب يكبل مني إني ما ما من ملي من يا الله أقوم أوي فنجو بي فمن بسكا دو ما نوتشا وي قرآن karamɔgɔw y'o kɛ dalilu ye min b'a jira k'a fɔ ko kuranna n'a kalanna maa kunna maa min ni shatana ko b'a la ayiwa ni jinɛjugu ko a bɛ kɛ sababu ye k'a mabɔ a la o ni min fɔra a la o ye ɲɔgɔnnaw ye a tɔ minnu bɛ yen sa o tɛ ne t'olu dɔn kosɛbɛ min kɔni ni bɛ se k'a fɔ a la o ye nin ka ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma o ye ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye min ye an karamɔgɔkɛ fɛ ko n'a y'a sɔrɔ misiri la sigiyɔrɔ bɛ yen min kɛrɛnkɛrɛnlen don maaw kama ka da u yɛrɛ ka jɔyɔrɔ kɛ u ka notabilité n'o ye u ka dugulenya wala u ka ayiwa maabaya kosɔn ko yɔrɔ dɔ ka kɛrɛnkɛrɛn u ye misiri kɔnɔ o y'u sigiyɔrɔ ye bon misiri ma dilan o dilancogo la misiri tɛ o cogo ye misiri ye yɔrɔ ye adamadenw olu dala bɛɛ dama ka kan ala bolo bɛɛ lajɛlen bɛ ladabu k'a dɔn k'a fɔ fanga tɛ n na jɔyɔrɔ tɔn na misiri y'o yɔrɔ ye fanga bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye bonya bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye ni hadamaden donna misiri kɔnɔ i ka kan ka ayiwa bonya fugula min b'i kunna a n'a a sabara min b'i sen na i b'o bɛɛ lajɛlen bila da la k'i kunsuli ka don ala kan ka ala ka hinɛ ɲini ka ala ka yafa ɲini nka yɔrɔ min bɛ yen o ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun ka d'a ye n'ale bɛ seli maa dɔw ka kɛ ale kɔ waliyalini وللنهى أولو الأحلام منكم ما دو بي كرا يا نيني ولو كا كي على كوفي ما منو بقرانا دون ما منو ني ايوا ما سبتي لوي ولو كا كي اكوفي وكما تفسيرتو وي ايوا نو يي كالانغلا وي فساري كو كي ايوا ما كالاني ولو كا كي المامي كوفي abekeni kada ko chamanga no ye ni almami yɛrɛ filila wala ni ko min kɛra ma u ka sɔrɔ a kɔfɛ maa minnu bɛ se k'a latɛmɛ ayiwa o y'a ko ye bon maa minnu ye ayanu nas a cɛ ka ɲi fana maa minnu bɛ yen dugu maabaw ni dugu ayiwa ɲɛmɔgɔw olu ka kɛ maaw ye maa minnu n'olu bɛ misiri tɔpɔtɔ o tuma u ka ye safa fɔlɔw la o ye fɛn ɲuman ye fɛn min ni kira y'a kanu alayhi salatu wassalam o bɛɛ ye dalilu ye dalilu minnu b'a to maa dɔw bɛ yen wala maa yɛrɛ ka lahalaya kɔsɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wali ye ayiwa mɔgɔ dɔ ye maa min kɔlɔsilen don o tuma sariya ma ban ni ale ka lahalaya in kɔsɔn yɔrɔ dɔ ka to a ye n'a nana a ka sigi yen o tɛ baasi ye nka k'a fɔ k'a kɛrɛnkɛrɛnnen don kɔni misiri t'o yɔrɔ ye sabu misiri yɛrɛ cogoya ye majigi yɔrɔ de o kuma a ka faamu mais ka o kɛ laada ye k'a fɔ ko bon nin yɔrɔ in na ayiwa nin ye ninnu sigiyɔrɔ ye ninnu karilakaw sigiyɔrɔ ye nin ye wala nin ye dugulenw sara ye nin ye dunanw sigiyɔrɔ ye misiri t'o yɔrɔ ye a ma dilan o dilancogo la nka a kɔni ka ɲi ni alimami bɛ yɔrɔ min maa minnu bɛ alimami kɔ o ye misiri yɛrɛ dugulenw minnu bɛ na a joona n'olu bɛ yen ani kalankɛlaw ani ayiwa maa minnu ye ayanu nas olu ka kɛ alimami kɔfɛ o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye tuma dɔw la ayiwa mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu n'i taara misiri kɔnɔ e yɛrɛ ye dunan ye yɔrɔ min na i tɛ yɔrɔ min cogo dɔn i tɛ a yɔrɔ in tabaga ye i tɛ yɔrɔ in dugulen ye ayiwa dɔw b'a dabɔ a kama ka sin k'u kari safa fɔlɔ la ten ayiwa n'u ye furanjɛ dɔw ye mɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ hakilimaw ka ko ye n'i ye dunan ye yɔrɔ min na i tɛ yɔrɔ min ka lahalaya dɔn a mɔgɔw fana t'i dɔn o tuma i b'i bila hakɛ la i ka bila camancɛ la o ka fisa i ka sin k'i kari alimami kɔfɛ ten o bɛ na ni kow ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw b'a fɔ misiri tɛ wa ala ka to tɛ wa an bɛɛ mankan la wa o ye tiɲɛ an bɛɛ ka kan la nka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen taacogo de b'a la ladabu cogo de b'a la
maga ye ala tayi aya di bema beka kanla bebe ta tawafu nga kalfale be modo de la نعم wala o kuma o yoro nunu ka kanka koloshi mo fe kana fe ni ye mo haklimai ibo yoro nunu koloshi barsa ere be tugum ni ka kingono ani ka du kono ibo don o kuma magare fana bo tugo kele na ka kinna ka yoro kono ni tara yoro mimbe nani almamu na ko fe mo joli ka kan e shina ko yoro mnete nga soro ma mi wele ka fo naya o ye ko ye min menna ni aywa nyogon famu ya bali mo ni nyogon che tuma dol nga umuman sharia yere ka règle parce que sharia yere asasan ka fo ko sigoro be kerengere mawyi sharia ma soma wala nga aywa mawyu base ni ulinu hakoina ka alaje ka fo ma do ni yoro do ka kan almami kofelala no ye ma kalani ni ma munun ka ko sabatile do dina tabulula o kuma magaru fana donna o kiti kono ma ni aywa duguma bado wala kima bado bebe do o kiti ngono ma o kan ko yoro nun laje o kana ke kele ko ye o kana ke woyo ko ye o makanga ke bashi mo ni nyonche ni ko be ko inte jugu ya fo ni ya domina jugu kono ni yere ko infamu ka fo ko joma ya do wali ya famu ko wara do kuma be ke kele ni y'a faamu k'a fɔ ko taabolo ka kan ka kɛ ten de o kuma o bɛ kɛ ladabu ni ko faamu ye a ko bɛ dilan o cogo la k'a sɔrɔ a ma kɛ baasi wɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛɛ sababa ma o kuma fo fana kɛ ale ka ɲininkali o ye nin ye an bɛ a dan nin hakɛ in na ka duwawu k'a ye ayiwa a n'an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen bisimila. bon ɲininkali dɔ fana bɛ yen ko hukmul aqiqa wa hukmul ihtifal bi yawmil aqiqa denguli denguli kɔni saga min bɛ faga denguli la o kiti ye jumɛn ye ka tila ka fana ɲɛnajɛ min bɛ kɛ denguli don o kiti fana ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔna na. bon y'a dɔn al-aqiqa ye dengundi dɔnnen don ayiwa silamɛya sariya la kitabu minnu bɛ yen n'o ye ummahatul kutubu ye olu bɛ nana kumaw ye o ye ni den n'a bangena ni tile 7 don sera saga bɛ kantigɛ den tɔgɔ bɛ wele den kun bɛ di o ye denkundi ye sariya ye min fɔ fɛn lasali y'o de sariya ye min fɔ o y'o ye a fɔ sariya yɛrɛ kɔni ye min fɔ o y'o ye o kuma den tɔgɔ don min yɛrɛ bangeni kɛra tɔgɔ bɛ se ka wele den na nka min kɔni bɛ yen ni tile 7 de bɛ kɔnɔ o la sariya la o ye den kunkolo k'a di n'o ye ka kunsigi di k'a bɔ kun na ka tila ka saga faga ni se bɛ ayiwa den fa ye o kunsigi o hakɛ sanu wala warijɛ o bɛ pese k'o sara k'a ti o ye sariya ye fɛn min fɔ o ye sariya ye fɛn min fɔ min bɛ yen sa n'o ye al-ihtifal bil yawm as-sabi n'o ye tile 7 don jama wele k'a fara ɲɔgɔn kan ka denkundi kɛ walima ayiwa ka walima kɛ walima ayiwa musow ka fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa ko wɛrɛw kɛ o ko kiti bɛ cogo di ne ye kuma min fɔ ani n bɛ segin kuma minnu ka tuma bɛɛ o ye jumɛn ye diɲɛ ko o ko bɛ yen i b'a bila a sigiyɔrɔ de la n'o bɛ wele ko contexte fɛn in ni yɔrɔ minɛn min ka kan i b'a bila a minɛn kɔnɔ n'i y'a bila a minɛn kɔnɔ a kɛra ka da kun min kama i b'a faamu munna a kɛra tan i b'a faamu yɔrɔ jugu min bɛ ko la i b'a faamu sariya nɔgɔya kɛra yɔrɔ minnu na i b'a faamu fɛn lasali yɛrɛ ye min ye denkundi lasali silamɛya la o de fɔlen filɛ nin ye min fɔra o ye ni den n'a bangena ayiwa riwaya dɔw nan'a ye k'a fɔ ko n'a bangena seli bɛ wele a tulokini na k'a seli jɔ a numankini na o dɔw fɔra hadisa dɔw fɔra la hali ni kuma dɔw b'o la nka o fɔra n'o kɛra o y'a bangena waati min o bɛ tamaro ɲini wala a bɛ fɛn dɔ ɲini o b'o a kan sɔgɔ n'o ye o ye ladabuw ye silamɛya ladabu de y'o ye min ye denkundi yɛrɛ kiitiw ye min fɔra a la sariya la o de ye den tile 7 don a kunsigi ka di ka bɔ a la a tɔgɔ ka wele saga dɔ ka kan tigɛ a tɔgɔ la
sariya ye min fɔ a la o y'o ye karamɔgɔw ka wele u ka na sigi ka duwawu k'a la o bɛ cogo di denkundi k'a fɔ maaw ye denkundi bɛ n fɛ nin bɛ n fɛ o bɛ cogo di ça fait ko dɔ bɛ yen a bilala contexte dɔw de kɔnɔ min bɛ wele ko al-ma'dhun shar'i sariyatigiw bɛ fɛ mɔgɔ dɔw wele ko al-ma'dhun shar'i o ye jumɛn ye silamɛya ye maa min sigi n'a bɛ maaw ka koɲɛw ɲɛnabɔ n'o ye alimamiw n'a ɲɔgɔnnaw ye furusiri bɛ n bolo furu a bɛ siri cogo di a kiiti ye jumɛn ye ne t'a dɔn nka maa bɛ yen min b'a dɔn ka taa fɔ o tigila maa ɲɛna a ka furu siri furu kiiti ye fɛn minnu ye a n'a ko bɛ kɛ cogo min na sariyaw dafara wa wari sarala wa nin kɛra wa ale ka jɔ ni o ye a k'o kɛ o de bɛ wele ko al-ma'dhun shar'i bon u ye denkundi bila o hukumu kelen in kɔnɔ denkundi a sariya ye nin ye nka bɛɛ b'o dɔn wa ni bɛɛ t'a dɔn maaw dɔw ma baasi y'a la maa min b'a dɔn n'o ye alimami ye wala al-ma'dhun shar'i sariya bɛ jɛ ni maa min ka baara suguw kɛ a ka taa fɔ a ɲɛna ko ayiwa n ye den sɔrɔ n b'a fɛ silamɛya y'a fɔ cogo min na a denkundi ka kɛ ten ale ka na a yɔrɔ la o tuma den ayiwa kun ka di a tɔgɔ ye di saga ka faga hada huwa a tɔgɔ ka wele a tɔgɔ ye nin o ye ma'dhun shar'i ka baara ye a bɛ fɔ ko in daminɛna ten de o ma'dhun shar'i n'a y'o kɛ a dɔw bɛ duwawu fara a kan o de ye ka maaw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ a sɔrɔla o lahalaya ninnu de la n'i ye ko in lajɛ ko caman de bɛ ko in kɔnɔ bi ni den sɔrɔla a bɛ f'i ɲɛna k'i ka taa tɔgɔ sɛbɛn i ka acte de naissance dilan a la registre dɔ bɛ yen den ka ka o yɔrɔ la pour que den ka lakodɔn kunun ko registre tɛ yen mais den bɛ lakodɔn lahalaya min na o kun ye nin de ye ma'dhun shar'i bɛ na silamɛw bɛ wele k'a fɔ ko bɔn kaari ma masina min furula a ye den sɔrɔ bɛɛ bɛ seere la k'a fɔ kaari den tɔgɔ ye nin ye n'a lamɔna fana dugu cɛla bɛɛ b'a dɔn nin ye kaari den ye donc o de tun ye registre public ye maa bɛ dɔn k'a fɔ k'i ye halala i ye yɛrɛwolo ye maaw sigira i ka denkundi na u bɔra o kalama siga t'o la kuma tɛ yen sini n'a tigi banna a tiɲɛta ko kaari b'a la a t'a la o tɛ se k'a fɔ barisa o sɛriw bɛ kɛnɛ kan ye bon ko ninnu a kɛra n'o hakilinaw ye maaw ka kow jateminɛ fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a lajɛ maa minnu tɛmɛna u y'o don sariyaw kɔnɔ ka ayiwa sira di karamɔgɔw ma u k'o kɛ lahalaya dɔw de b'a kɔnɔ lahalaya dɔw de b'a kɔnɔ tuma min ni silamɛya nana kɛ dawula ye ka kɛ jamana ye ale de bɛ mɔgɔw gérer o tuma silamɛya y'a kanu maaw ka sayako n'u ka baloko bɛɛ a ka bɔ a bɛɛ kalama ni maa min sara u bɛna fɔ alimami de ye i ka taa a fɔ i ka taa seli n'o tɛ o fana sɛbɛnnen tɛ f'i ka taa fɔ alimami ye o maaw de nana faamu k'a fɔ nin ye baara min ye fɛn dɔw b'a la an t'a ɲɛ dɔn o tuma minnu sigilen b'a kama n'u b'a dɔn an k'u wele k'a f'u ɲɛna o de y'a to u b'a fɔ alimami ye alimami b'a fɔ kaari aw ka taa ko kaari a ye nin kɛ ale de bɛ taa kasange ale de bɛ sɛlɛ a kan etc etc a bɛ kɛ ten de o tuma ka maaw wele ka maa wele min ye alimami ye a ka denkundi k'i ye sariya ma ban ma bon ka maaw ladɔnniya fana k'a fɔ ko n ye den sɔrɔ ayiwa ban ma k'o ma parce que ladɔnniya in hali ni a tigi ma maaw wele a kɔni ye maaw ladɔnniya o ye alakira ye alayhi salatu wasalam a sabatilen don k'a fɔ a denkɛ min ye ibrahima ye o bangena don min mariyatul qibtiya ye denkɛ min sɔrɔ o dugu jɛra a ye sahabaw ladɔnniya la a ko an ye den sɔrɔ surɔ den min y'a tɔgɔ da an fa ibrahima la o kuma ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko n ye den sɔrɔ baasi t'o la o kuma ladɔnniya cogo a siraw wali e b'i ka denkundi kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye misiri la o y'a ladɔnniya cogo dɔ ye ka maaw wele u ka na i fɛ i ka walima kɛ ka tila k'a f'u ɲɛna o fana y'a ladɔnniya ko dɔ ye ni sariya y'a sabati k'a fɔ i bɛ se ka maaw ladɔnniya la o kuma baasi t'o la baasi t'o la min y'a la ayiwa a dantɛmɛ ko minnu bɛ sen na sa ka taa o don kɛ doni wɛrɛ ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye ka da i yɛrɛ kun o kuma o kɔni ye hadamadenw ka dantɛmɛ kow de ye o tɛ sariya ka ko ye o tɛ sariya ka ko ye bon wula fɛ musow bɛ taa u yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ min ni fɛnw kɛ o ye social de ye c'est à dire que o tɛ diinɛ ko ye o ye social de ye c'est à dire que o ye laada kow de ye
bon ni fasada ma to adwala ni aywa ko ma dwala min ye toro ko ni aywa dina te son ko munu na wuluma ta ka u ka donge fo ka wula raw bo wala ka ta ko rew ke mi ni halama de yala o manganga ke bon dina bi nyetu ko do ka ni cew ni muso mata nya mi nyogona o yoro la fo cew taru ka chila wala fe muso tara nyogon kumbe aywa parce que ambal muso de den soro ay wali make cew tlalu tala an fana bina ni min se kera aywa safune o be di ni min kera aywa fenyo o be du wera damani nyogon ce ka soro fen ma ku kono fen mi ni sharabe bawma bon o ku ye o be jate yani min babil aadat wa taqalid wala woni sharia ye min fo ulu te nyogon yesrala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ngani ma min dana ntaye nga dengundi ne rebese aketugola dugu jara ne den to wele nya kundi nyanga sakafa abana nyenda no mama kana ma jala kula o sharia min fala weni ato ye adamadi ya dla tugo an nyogonje o yo ko bon o ado dan donala tugo mina fo akafa mo fana adungunde يعني pour que الدين كلا قدم ولذلك يعني يستحسن أكفو المأذون الشرعي وكبوا كلام الشريعة بسكددو أبقوم فرو كراكو عليه الصلاة والسلام أكفرو أعلنو أكفرو مو كبوا كلام هل نكرا دنون وكفوال دنون كفو ممن يروين فرو دبي كاريو كفرو ددو وبو يفون يشريعة ما بان فمنهم okuma dem fana sorola amakanga ma dogule yemin la ko doninte abaslamo ka seriala ka donni e kari den abe o de kunya anga registre wi de umbe la ko du chogomna oyoyi ma wera unna ni sira wera wi o ye sebeni ni fawra wi mais islamia la mawkum ko nun don chogomna o ye ni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam donc ni yo koye madama lasali ye mi no ma bwannona o ye islamia ko ni den sorola ika aywa misiri wele a kini tola a kini tlola ika ajo a numan tlola ni yo ke okuma ni tlewolum fla dun sera okuma aywa akun kunshigi kaddi ka bwala aywa saga ka kantige aywa atogo ka wele aka fo mo wi atogo ni ni yo ke ka ba o ya Allah saliye o de sharia min fo yoyi aton ngone o ya nga adamade ya kowdi ni fem mabwala mfem min ni dina be fo nyogon ko wala be sekana ni toro were aywa ya fa be ko ngani ko were de tarabwala sa nabna ke ni toro yi aywa o ko ni sharate jono wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bismillah ameta anga chikete balmake fa ko jallo kabo bangwanna alaka ni gali chaman ne be min gali folo ma hukmu al ujratu al imam hadi afam yalno mami ka saramine aka baranna est-ce que sharia ay mu fo mami be al mamiyala ika saramina ala yala o hukmu be tugudi al mamiya yere aslu ko ni madabo saramine kam bara ye ko fladi bara aslu ye mi alla sali yere ye mi وما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله أكما دينا يرى أبارا بلجلين سنسلين بفهمينك pour ما وركي سارجين ينغنو أما دبو كما دينا بارا بي ويه المامية و مصري ويلي و مكالان و أبي سنسلين بفهمينك ونكا ودي أكيكون غانا كي سارا نوفكوي nga hada madenya ko de do hada madenya ni ko o te banko la mawku metala kira no fi alayhi salatu wassalam kata kelege ganima be duma kele in kunte ganima no fe koyi nga ko de be do ko kono ma min yal mamiye isgile be mawsili ika bara benembo ma to be ta harje nyini ni etaru no fe misri bin langolo ma te soro min baake folo mawku ma tigi ka foro cike jango akana sogola ka dese ka mawsel ni cike te yorom na fo ibita sugude la kata sanike mawka famu ga fo ni vana mago de bala ale bi tabla an pour que ninga dla anga janina nu bena ka fem mindama ka demena ye wote bashi wala almamiya dete akunte koy na no kera wote bashi والله سبحانه وتعالى عالم دادو نيه كما ينفع ولا ujrat al-imam تباشي lana
كو هدف واحد، شعب واحد، عقيدة واحدة، كفر أم فما حكمه في الشريعة؟ هذا لا كفر ولا دين. يحكم على الشيء بالكفر أو عدم الكفر إذا دخل في إطار الدين. لا بفوف فما شعب واحد أيوة ويما ليك ديفيزيتو يوا un peuple un but une foi o de to na soro kuma min filani no ye kafiriya ye wala kafiriya te o de te non ka nin te kafiriya ko ye nin te dina ko ye peuple wahid ka foko jamana kelen aywa ngania kelen aywa o de do un peuple un but une foi jamana kelen ngania kelen laɲini kelen o te fɛn ye fɛn min ko ni mɔgɔ o sabati ko o bɛ na ni ka diina tiɲɛni ye wala o bɛ na ni kafiriya ye o ni kafiriya bali olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ye asiya ijtimaiya ni ani diina tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin kɔni ye mɔgɔw bɛ se ka min fɔ hali ni a hadisa in tɛ hadisa ye ko minɛ yɔrɔ b'a la hubbul watan min al-iman a fɔra ko k'i ka jamana kanu k'o fana ye limaniya dɔ ye ni bɛn kɛra kan k'a fɔ ko jamana kanunu ye limaniya dɔ ye kuma minnu bɛ se ka mɔgɔ sinsin ka taa i ka jamana minɛni n'a kanuni na o fana tɛ baasi ye o tɛ baasi ye maadama ko kuma in tɛ ala gɛn a t'a kira gɛn a tɛ diina gɛn fo ayiwa ɲɔgɔn minɛ kuma ni ayiwa ka ɲɔgɔn sinsin ka taa jamana kɔlɔsili ni ɲɔgɔn minɛni ma n'o dama de b'a la o tɛ kɛ baasi wɛrɛ ye ko mɔgɔ bɛ se ka kiiti o la ni kafiriya ye wallahu a'lam. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. ما حكم الذين يشاركون من يجادل؟ قال هل أنتم ورثة في الحقيقة؟ يعني ورثة الأنبياء ففككم أودي ولا أعرف يعني. السؤال غير واضح. السؤال غير واضح. ننتقل إلى الآخر. ما حكم الداعية يرى أنه وأصحابه في الجنة والذين لم يوافقوه لا يجدون الجنة؟ ما من فكو واجن كلا دودو أبا فكو ألني مقامن النوفي مقامن باتشي أنتجا ولد بأرجنا كن ما هو ita ciyantigiya ubi akalla nyini iti tuko hu no fedra iti arjanna khon mal hukm ko hukmu ko o fam flade abe fam flade jira adam التواضع او الجهل absega ke mami menin kuma info na ya soro ebe mawile wali be mawaju wali aywa jamanya mo de dina kibaryala ni ya Amerika fo ko e b'a faamu cogo min na ni ma faamu te o tigila mɔgɔ kɔni o si tɛ aljana sɔrɔ fo yɛrɛ ni y'a faamu cogo min na a bɛ se ka kɛ kodɔnbaliya ye wala ka kɛ fana ayiwa yɛrɛ bonya b'i la nin fila bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn ɲuman ye ni maa min y'a faamu nin faamu cogo la diina t'o cogo la maa minnu bɛ yen yɛrɛ ni maa min bɛ yen n'o ka fisa bɛɛ ye n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam أيرد لك فو صحابوي حديث سلمية حديث الصحيحي يعني لا يدخل أحد بعمله الجنة أو لا يدخل أحد عمله الجنة يعني لا يدخله عمله الجنة صحابوه كما ولو أنت يا رسول الله قال ولو أنا حتى يتغمدني الله برحمته يعني الأكرى عليه الصلاة والسلام عليه يكون به ala yɛrɛ delila k'a fɔ kuma in ye yɛrɛ majigi kuma de ye k'a jira hadamadenw na ko in ye ala de ta ye wa ala b'a yɛrɛ sago la hadamaden ka kan kɛ i selila i sunna i jakara i hijira nka f'i ka faamu k'a fɔ i bɛ ala min bato masa min don a b'a yɛrɛ de sago la il est souverain o de ye souveraineté ye maa min b'a yɛrɛ sago la a mana ja cogo min na a bɛ kɛ ten de o de la a yɛrɛ tɔgɔ wele ko fa'alu lima yurid min ka d'a ye a b'o kɛ masa min don hɛrɛ masa don masa min do a y'a yɛrɛ saniya ka bɔ tɔɲɔni ma n'i y'a bato ko ɲuman a b'i sara ko ɲuman o ye tiɲɛ nka hadamaden k'a faamu k'a fɔ ala b'a yɛrɛ sago la o de la alakira alayhi salatu wasalam ko maa si ka baara tɛ se ka i don alijana kɔnɔ fo ala ka hinɛ i na sahabaw k'a ma ko hali e yɛrɛ wa a ko hali ne fo ala k'an kɛrɛnkɛrɛn n'a ka hinɛ ye a k'an lɔbɔ n'a ka hinɛ ye o kuma b'a jira hadamaden na k'a fɔ i bɛ ko min na kana farati maa min b'a miiri k'a fɔ maa tɛ don alijana kɔnɔ fo ne ani nɔfɛ mɔgɔw bon n t'a dɔn garanti b'ale bolo min b'a jira la k'a fɔ k'ale bɛ don alijana na ni min ye maa kɔni i bɛ jigi de b'i la k'a fɔ ni ala sɔnna
ibe bara minga ni ala sona ka fara ala ka hinaka ni benzema ni sawabaka la alla ibe do aljanna kon nga tige ngayere la ka fo ko be do aljanna no fe ma be do aljanna bon o koni we famu ya jugo min tel la dabuye hal na ya soro ibe minga o tel la dabuye ya do kuma wonna jugo be don lo ma don na ala kira ma alayhi salatu wassalam ako islam ya fonyan ako bon iba fo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-salah ibe sili jo wa tuti zakat ibe zakat di wa tasumu ramadan ibe ako ni nduru ngoni ani ako bon la azidu alayhi wala anqus min ako ni min vlen ne ngoni nte kelen mala wa kelen taje nala son hali kelen tato nina mbeni kon de ke ngante fen farakat ay ko do abe tayro tuma mi ala kira ko mawma alayhi salatu wassalam ni min tato flen ni ma min ba fe kal janna di kan ni tato yi aya fo tukum na ya ke jabe do aljanna ko sadaqa nafla sa abe do aljanna ko no ma min se ko garanti fo wala ko fo mo o ya ala kira ya alayhi salatu wassalam ay ni tafo ni tato wina ka fo aya fo tukum na ya ke maw soro la kira ya fu nyana jibril ko ko nga fa nya obe do aljanna ko ma wala fo nan na ka na fo ala kira yi akira do kenye akonga mbe do kiye be ay ko min ka kira yi o jara kira yi kira ko fanyi ni fe akon mbe tay mo na folo ni fe ente fe wara ni fe ma ni fe de ka do ke ne ka kisigi nyogon ye aljanna kon me kira ma singa fo tiye ka fo kibe ken sigi nyogon ako ayni ala nafsika bi kathrati sujud iye min fo nyamenga iki yere deme afen sabatilla ni sujudu chaman keli o kuma ni yel halayawi kira be douta ka dantigeli ke douta be ni funyana parce que adama de kala halayaw te kelen ma bi se adama de se ki to la ka ko de ni ngamo doron be do aljanna ko no o te hakili ko ye o te ladabu ko ye o te fen kuma ye mi hakili ma ka kanga min fo o nga atigilama wala ahukumu ye ko dum baliya hukumu ye dro ani ladabu baliya hukumu ne se ka fo ko tige kafiri ye wala ye mi me ko dum ba kon te ma ladabu len fanate ma min be kuma nin kuma cogo ina barsa kuma udo mi sharia ma masoma ka kuma o cogo la hali kirawu ye aywa tanga yoro nyini o kuma la kuma te ma ye ma mi ye ma gonzan ni kira de kwa ma ndeli fana akobon ne te famre fe ika fo ala ye ko akan fara ika aljana ko nga kisu nyoye kira mashingo garanti tatim akon nyame nga iyere deme o bara ina ni sujudu chama nyini iye kunyewa ntise ka ke amofo anyana o mbise ka ke amofo anyana nga para mi mbise ka to ni go imbe no ya ibulu o ye ni ayo de fo anyana ale na no de yira mawlaw bara mi mbato aljana mbise ke no ya ibulu kiran na kunde yuji na be aljanna ta mo yi atashinga fiye to karibe aljanna kono te fo na ya soro jibril de ko ama ko afo kari ko be aljanna kono note abe aljanna kono don siri fendo de man yadmanu li ma bayna lihiyhi wa bayna fakhdayhi admanu lahu aljanna madmen be min be ni garantie min bi na ni bombo shike o ye in nguni ka kolosh ani femme bi woro frani jonte no ya awrai ni sera ko garantie mo do haramula o kuma be aljanna garantie tayi donc abe ko conditionner toujours ala bato ni ka tugu ala ko abod note amma shin abada ka fo ma ye bon kari ebe aljanna ko nayi ayo fo ma mun ye jibril de na kana faji note na yere kuma na abe kuma yin fo ka dulo bara ni la bara mi ni yake o be kesa obi ki do aljanna ko o yella da bunni jogudi o yala kira ka ko wudi alayhi salatu wassalam o ma wara min go ko nebe mina nebe do aljanna ko no o koni o ye ko famu tugu de mel la da bu tugu te nga ne tse ka fo ko ma mi nya famu te ko ye kafiri o ye jugo ko doronde wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ما حكم قول أنا سني مهم بابا كوني سنة مغادي أنا سني هذا انتساب سفن يكوي عبارة ودومون كنتي شنير الله مباشي كمته أنا مسلم أنا مؤمن أنا سني وتباشي نيسو نمغوي ngani anyumondo ne mu'mini من قول دويو فو كراكا ما انظر ماذا تقول
انظر فيما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمان دوكو كرما كو نيموميني نسول لبي نيموميني ري ياكو الله جكو سبيد ما من كو ني سونا ما يا فني مانفو سونا كروي كو ala kara tasira ni ma min ko nyot o dunge ima ko dugu fo ngaye kuma ba fo de ibi jija di sa ni yo fo dugo ka soro ila mi ma sabati ka fo ki yo tala o doron no tani ma min ko kay suna mo o kungo ba yere de ni yo fo ni makiti kuma o lebo be yere de nga ma ci saba ma bali mi ko ne ben dambe ka tawma o te bashi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. ما معنى العلم وما واجباته ومن هو يستحق العلم؟ الدنيا فين جمنة الدنيا بواجبها فين جمنة ما من كان الدنيا ويتقاسي جمن ما من كان الدنيا العالم من يستحق العلم؟ الله يعني العلم ما هو ما يلوني ني يازر إنك كاون na toro kuma la nyini yu na bo loni ya do loni kuma kande ya be fen chama de yi awon be loni famu ya tugo kelindil loni doye loni a fannu ka cha a boyro ka cha Allah subhanahu wa ta'ala ba fanyana qur'ana la fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ay loni kala nyini na ta do aku nyini ga bon ordon kelaw ahla dhikr الذكر في ايه في الشريعه اهل الذكر في الشريعه واهل الذكر في علوم الفروض واهل الذكر في علوم شتى بي اهل الذكر يكدونتال في الطب وفي يادو اود بي اون يرسكي ما فوتما بي ni ma min sigira ki ba befo mba bedo parce que afora ko kwa don kala unyini ye don kala e fanu do la med fando be ni nyin garala afonta do masalan e ma min ye almamiye ye don kala ye ibe nyin ga sunkola sun ma min mangene e ka don da e mi afora ko ni ma min mangene o manganga su nga ma do bina nyin ga ko diabete du na bena ni furudimi bena ni benna e to don kala ye bana sugu min ni funu ni sumbi se ka ke ani bana sugu min ni sumbi se ka ke o kalanwa min kalan ani be min don o le ni ma min bana point bo kondo nga ni bana sugu ani sumbi se ka ke ni ani sumbi se ka ke do be se ko do te se liero me o bo don parce que ale o de kalan aba don ni tlena foka kabini fajiri foka ta tlebi ima dumuni ke kan nimbana intoila abise kan nisim aba don ka fo nimbila ni yere nyuma ye mi kana dumuni yere chaya abo don ayo de kalan abo de fam okuma tuma don la umbe kodo ke ni ye sharia tigi nyininga na ki ma ko banabato makanga sun alors oubien abana mais do be do faraka yere bina anyininga diabete benna furudimi benna aywa ni benna ne bise ka sunwa ne ba fu ya eta docteur nyini o loni be docteur de bolo te aw me min don o kiti de ni imangene bana bila na sabatira bana akoki kana su nga bana do be sun kanyuma bana do be sun manyuma o fana loni kala de be o kuma loni ka fo loni kala dama joni loni ka joni na manga loni kiti ka gelen ko loni ye fen wase wa ausa loni ka akabu min ye dina sasa tanyesa munu ni afora ko al ulama warathatul anbiya o kuma ni yo do o hukumu kono ko roye ka fu o loni kelaw o ye sharia talawi loni mimbe ala srafo mawi loni mimbe ala bato fo mawi o tigila maw ulu ye loni kela werawi munu ka ko be famu o be dambe ka ta nabi nyumawu fe o be de makata aywa ala srafe o be famu o doni kala ko ni ka kanga ke mai na fora ku yen nabi nyumawu kyanta bayi o koro yen nabi nyumawu ye baram minge ikisenda o senon kama uwele kata alama iyere ka alabatu ikatle ka nyumange ikatla kama wera uwele kata alama o na soro o sharia mi ibo donga iyere jogo ni ketugo no fome nyongo e maganga do o doni kala hukumu kono parce que e ma ke alla nyumay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. دعاء الاستفتاء هل هو من مذهب الإمام مالك؟
دعاء الاستفتاح هل هو من مذهب الإمام مالك؟ دعاء الاستفتاح وي كبروا في اللينكو نو يكبروا فلوي الله أكبر نبنا الدوسيلي لني الله أكبر فو يبدو من كي داجو كروكا سروكا الحمد لله ويدعو الاستفتاحي أنا أتذكر إن شاء الله يعني ني أيني نقول من كني الرسالة اللي يعني رسالة شرحاء وهي النفراوي كما ينبعكم أسهل المدارك عليه كرم ودي أبتو لجي وأسهل المدارك بناني كما دوهي نوي إرشادات السالكي وشرح دي كما ينبعكم المالكي كوي فندو فوق مينا نو يدعو الاستفتاح من بك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اللهم وبحمدك تقدس اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نغمي النفراوي بننا كمي ولو قولان في قولان كما فلا فرال كما من فرال مالكي دنيو في ولا مالكي غانيو في دوكو يعني اقامه فولينكو يبدو وينكه كسرك تكبيره الاحرام كي ma caman ye kuma in fɔ olu fɛ nga ni ye irshad salik lajɛ n'o ye ayiwa asal madarik lajɛ n'o ye irshad salik sharha ye i bɛ taa kuma in sɔrɔ a la kuma in a bɛ na n'a ye duwawu bonda de la k'a fɔ duwawu bɛ daga k'i to seli kɔnɔ a bɛ na ni nin kuma in ye kuma minnu fɔra a la duwawu minnu bɛ fɔ k'i to seli kɔnɔ a daminɛ o ye duwawu istiftahi ayiwa a y'a jira o yɔrɔ la qawlani kanga doka fantanw furake ka fantanw la dumuni kɔngɔw bɛ maa la u b'o ta ka taa kɛ balonko ye ka ɲina n'a kɛra ten o kuma a donna wali hakɛw tiɲɛni na a kɛra fɛn ye fɛn min n'a kɛra sababu ye ka maaw sama ka taa fɛn ma fɛn min bɛna na ni tɔɲɔni ye o kuma o yɔrɔ la a bɛ kɛ fɛn tiɲɛnen ye ni ninnu donna la a bɛ kɛ fɛn haramu ye a bɛ se ka k'o ye nka denmisɛnninw ka boli k'u ka balon ta k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ ayiwa ni seli waati sera u b'a jɔ u bɛ taa seli u bɛ na u b'a kɛ tuguni o tɛ baasi ye sariya ma ban o ma mɛ n'a nana don sa a bɛ babu min ka bin n'a nana don o kɔnɔ parce que kuratul qadam ye fɛn dɔ ye i tɛ se k'a ta sariya la k'a fɔ ko a haramu yɔrɔ nasan o ye nin ye non mais إذا كان يؤدي إلى الظلم وإلى التقصير وإلى الإفراط في حق الله okuma abeke haram na bara in bina ke sababu ye mauka kanka bara min ke ala ye no ye seliwatu ya betemula okuma oye yuaddi ila al-ifrat fi haqq Allah wa at-tafrit fi haqq Allah haram wala na beke sababu ye ka kono ye mau beta terena u teseli u mbo tala u mbo teseli la fa wora tege abeke haram abisaka ke haramu ye la wɛrɛw fana anw ka jamanaw na maaw ye fantanw ye fɛn t'u bolo u ni furakɛli ka kan u ni dumuni ka kan u ni fɛn caman ka kan nafolo caman bɛ ta ka bon o ko la ka taa don tulonkɛ ko la ka olu to yen o ye maa dɔw hakɛ minɛ n'u ye ka taa don fɛn na fɛn min ni nafa t'a la o yɔrɔ la fana a bɛ se ka kɛ haramu ye n'o kɔni bɔra la min ye farikolo yɛrɛ ɲɛnajɛ ko in ayiwa o kɔni sariyatigiw ye u ye bɔda ɲini o la kira alayhi salatu wassalam ye barita min kɛ cɛ fɛ u y'o kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ se ka ayiwa karatew kɛ u bɛ se ka ko wɛrɛw kɛ fɛn o fɛn bɛ fari bɔ ɲɔgɔn na ka fari kɛ fari sabatilen o ka ɲi u ye dɔ wɛrɛw fana fara kɛ yani alimu awladakum ayiwa rimaya wala ka kala fili denw k'o dɔn u ka se ka a dɔn ka yɛlɛ so ka so boli u k'o dɔn maaw ye nin bɛɛ dɔn farikolo ɲɛnajɛ la k'a jira k'a fɔ ko n'a kɛra ko haddu b'a la min n'a tɛ sariya tangaw tiɲɛ o kuma baasi t'a la nka anw ta ninnu bɛ cogo min na bi fɛn min bɛ yen n'a bɛ sariya yɛrɛ hɔrɔma tanga o man ca la o tɛ o baara dama ye o baara fɛn o fɛn bɛ yan bi n'a bɛ fanga ka bolo kan u mago tɛ sariya ko la parce que sariyatigiw m'a dilan a tɛ sariya hakili kan hali an ka tɔnsigiw a tɛ jateminɛ k'a fɔ ko seli waati sera ko an k'a jɔ o tɛ anw ka kow la parce que fɛn in taara maa minnu kɔ olu tɛ silamɛw ye tubabu de nana anw mara k'u ka mara cogo n'u ka baara cogow jira an na diinɛ ma don o kɔnɔ anw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ diinɛ in don cogo min na ne y'a fɔ a tɛ hali kunu bɔ
yani nin ko nu ballon aywa ona ɲɔgɔnnaw an ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen dusu dalen bɛ nin ko ninnu k'an sigi misiriw kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a tɛ bɛn a tɛ bɛn o tɛ fɛn ɲɛ o non nin denmisɛnninw minnu n'u ni dalen bɛ nin ko in kan an b'o récupérer cogo di nin ko ninnu an bɛ se ka diinɛ don a kɔnɔ cogo di ni maaw b'a faamu k'a fɔ parce que maaw ye ballon tan bi maa minnu ka kɛgun ni anw ye a ka hakɛ to silamɛw a ka dɔgɔyama kuma tɛ kuma na cogo de don maaw bɛ yen u ye ballon ko in ta feerekɛlaw donn'a la jagokɛlaw donn'a la maa wɛrɛw donn'a la u y'a dɔn maaw nin kan k'o don o kuma olu bɛ se k'u ta sɔrɔ a la cogo min na u y'o kɛ n'a bɛ kɛ maaw bɛ wari sara ka publicité k'a ɲɛkɔrɔ ka fɛn caman kɛ o kɔrɔ ye maa dɔw donn'a la ka récupérer k'u ka nafa bɔ a la bon nin ko min filɛ nin ye anw ka jɔ misiriw kɔnɔ dama k'a fɔ k'a man ɲɛ a man ɲɛ nin bɛ tan nin bɛ tan o tɛ se k'a to maaw k'a bila o kuma anw ka kan ka sigi de ka hakili jakabɔ k'a lajɛ nin ko in anw yɛrɛ bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a la cogo di ka diinɛ ka nafa bɔ a la o de ye k'a ka kɛ ayiwa tulonkɛ dama ye a ka kɛ ayiwa ko wɛrɛ dama ye diinɛ bɛ se k'i ni don nin ko in na cogo di n'a bɛ se ka denmisɛnninw hakili to a la parce que n'i ye kɔlɔsili kɛ ustaz Sagar maa bɛɛ y'i sen don ko in e m'a ye maa minnu ye balontannabaw ye ni u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la n'i y'u ye télé la n'u ye bi dun u bɛ sin ka kuruwa kɛ u ka diinɛ jira o ye diaya dɔ de ye c'est-à-dire o fana ye publicité dɔ ye hali maa minnu tɛ silamɛw ye u bɛ ɲini k'o ko in kɛ tellement u b'a ye u bɛɛ la bon ni anw tɛ se k'a bali a ka ye téléw la an dun ka kan ka kɛ cogo di ko maa wɛrɛw ye o ɲini e ma n'i ye misirakaw ni ayiwa égyptekaw ni mɔgɔ wɛrɛw ye n'olu ye bi don olu bɛ taa sujudu n ko o fana ye expression dɔ de ye c'est-à-dire que fɛn dɔ de b'a kɔnɔ n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ yen olu bɛ na ni croix de ye ka na u fara ɲɔgɔn kan télé b'a gɛrɛ aw la pour que a k'a ye croix de b'u bolo n ko diaya de don ça fait publicité de bɛ ko in na mɔgɔw wele ka taa an ka diinɛ ma n'an ka kulu la o de bɛ ko in na bon maa wɛrɛ bɛ yen n'aw fana denmisɛnninw bɛ taa a y'a f'u ye u ka fatiha kalan o bɛ ye kow de ye n'o tɛ k'a fɔ a man ɲi dama an kana to an kana sen don a la mais i b'o fɔ o t'u bali ka don a la t'u bali ka don a la o kuma o kow ka lajɛ ni hakili ye n'i y'a fɔ fɔ cogo dɔ la ne y'a fɔ jamana in wajuli ka gɛlɛn u n'a fɔ radio islamique mɔgɔw yɛrɛ ko nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn nin bɛ tan non ne hakili la vraiment ko dɔw bɛ yen maaw bɛ an denw wele ka taa kupu sigi u ye kupu min bɛ dulɔ tɔgɔ la flag e tɛ se k'i den bali a ka taa o kɛ maaw bɛ yen wari b'u bolo fɛn bɔ an ka kupu sigi min bɛ silamɛ tɔgɔ la a lajɛ ka nin gɛn ka bɔ yen a nata badil a y'a to yen o t'a to k'a to yen dɛ i bɛ fɛn de ɲini k'a d'u ma min b'a to u bɛ kari nin kɔ bon donc ballon kiti o ye ko ye min ni an bɛ se ka min fɔ a la ballon bɛ cogo min na bi diɲɛ in kɔnɔ ayiwa nin cogo in kɔni a kɛlen bɛ masiba ye a kɛlen bɛ fitina ye a kɛlen bɛ fɛn ye min ni maaw b'a la u mago tɛ seli la u mago tɛ sun na u mago tɛ foyi wɛrɛ la n'ale tɛ o kuma o yɔrɔ kɔni o bɛ ko in kɛ haramu ye barisa ko o ko bɛ adamaden sɔgɔla ka bɔ ala ko la o ye haramu de nka n'o ma k'a la fo n'a kɛra ayiwa farikolo bɔ ɲɔgɔn na dama o kuma sariya bɛ se ka nɔgɔya kow la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam an balimakɛ Jallo a ye ɲininkali dɔ mɛn maa da la ما حكم تغيير زوج ليلة الزفاف وصار هذا الابن ما حكم تغيير زوج ليلة زفافه وصار هذا الابن الغناء للمرأة ولا ما أم باني أفكو أخا aka seba kanya na soro nyingali kunde aywa do mini konyo kera konyo muso ye mo mi fili kera ka yeleme ka ma were do anon ado abisaka ko de aya fo chugo mina na soro de bon o min gara fili ngono se nyogonya kera o kera din o din kiti be chugo fona kera tim aya fo chugo mina ni amma famu amma nyina ka segi to alu inga pour que anga fam no de du ka kanga jabi chugo mina ambo jabi ntoye fo aka segi so alu inga anga famu ka don alere kala nyini e mi na tora ba fe ka fode e bengera ka furu siri ka ko beke konyo beke do mi chofe muso min na furu sirla yo boye ka muso wara bla non o kelen kono den na soro o den kiti be chukuto
na foro de do ko chamma pour que angu don na nyo don ala sona ala araba ni anshi benanai ambe aywa ni ala sona ambe ajabidi. طيب هل تجب على المرأة أن تطلق نفسها لأن زوجها لم يرضى بخمارها؟ يلكم أبدا مسيا كار فرصة كم عليه حجابتا أشيما جناي. فرصة أبتشي دبلو ويتشي ngala halaya do ba sigi musoma note aka kan furu ko ni sali asara masa abe chere bu ngala halaya do ba saka ke muso be furusa bon ni mi fo len fleni hijabu ye muso min be son ka yere kun sutura barsa ala ko nga sutura le bulen na bo ne ala ka jonde mbe ala de batu ko ku ya chei ayo abo min fo ko afara ko ala kote e majenai na le anyini ola ko furu ka bo sharia ba bolu furu ndabu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ala kira kote alayhi salatu wassalam ma tetuguma adama danfen go ka ala so danfen ka ale labato ka ala yare soso o te sekati dalike bade alay ka ososo danfen kama o te sekati ni muso ko ni ya ta mata dowara kama fo ala la université la fo sharia yere de kuti muso cheko ko o min vle ne o te benema ne te ni vene ba fe ka pantalon de dos ne ba fe ka jipu kuruni de dos e bini jobi ka fo kibe dloki aywa orobu jawunta ka aywa yere hijabu no yo te benema ndeni ve ni muso ni saraka kari ka ala tayi mine ka fo ko kuma ni te o kuma mbe anyini fe kuma anga faraka bo nyona barsa ne ko ni tazra yeni sharia ma ba umma sharia ma ba na ye fen nyini de fen min sharia na ye furusa nyini fen min de sharia ko yi o kuma ko ne o tebe nga muso min ya don ka fo ko ne ni che min me nyon fe abe bara mununa abara umande ala ya bara nunu ya ala tanama ko wi yere kuma na chefe wali be do kuina do na waya soro ere matubi makanda ini chebe ya aglikele o ko ve ina na tubi kandara ise gira kata alama iyanyin ini che aka fara nyonga aka nimbara nge amaso o na amaso ni maseka siga akoro wala o maseka besigila pe ni anyin ka bo te bashi no de ma do be muso bi seka ke alamai o ka soro iche tlelente me o be fara nyonga o be sigini nyonga fukata wati ni ya alaja farao na ka juguni bay am ko islami no طيب حكم حلق اللحية إذا كان فيه زم المغمي بك بمبشتي يرجل مبالغة أو العكس بمبشيكا دي كا بوي تو نو من بالا we ala kira bi ko alayhi salatu wassalam kanga ya kabon boshima ndado dili nkoroliye ka dika boy wa dili nkoroye ka dala kenyewa dili nkoroye mi nga sharia ko ni mi mvo ko famu ala kira bi ko ti alayhi salatu wassalam qasu shawarib wa'fu 'an al-liha ودي فرا حديثين دادو أننا نحكم من يعني فوتوكو ينقل بال أبوكو أكا يافا بمشو ما أكا نورشو بي خالف النصارى أو خالف اليهود والنصارى عفوا عن اللحى وقصوا الشوارب أيوة أني أيوة نظروني أيوة يهودية وكافونغو نيغويا أكو فونغو نيغويا ولوكمو ونورشو دبلا وجانيا kira ko alayhi salatu wasallam au kana taketi akan ngoroshi boye akan bomoshi ntwano ni kira ko aya twano na ni ma mi no boye kira ka yamre akan su ni yo soso te kanyuma ye obanna ni dunubuye anna manna ni kafiriya ye wala kan na ni ibora dinana o atsaka futi nga ye penke fami na manye aforo kika tukuma mi ngo ni yo ka yamre akan su ni ma fanyuma ke o ko ni bese ki sama fami na o manye ni ma farnya no la ibe farnya ko ra fana la o de ake shariati u ya ni ma fe ka bo mu ko ngoni ka toyi o de anyi mai
الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب بل ما محمد سهم توريوا لا ترجع إلى اللغة المحلية لغة السوري قلت يعني عندك سؤال في اللغة ما هلا ني أنكر مغينو يا ألفا عثمان محمد قالو عليك نينغالي أياني نمفتشو منا ويه نينغالي فوكا جابي كرورو كان ما وكا هكتو نينغالي دو بجابي فلاكان دو بجابي كرورو كان دو بجابي الوكامرا ولا ويه على تمدوي الله سبحانه وتعالى يعندم أنا كان على فوق أول من نوكا بركة دولة أكما نكرمو كين عليه كما شاما فوق موكا شا ندا كما يركلو ما يمي ويجمع سلكي تدودي بوبي يرومنا مانغا شاما ولالا ودي أكي باكا كما ينفوق وروركان أهريكا فام أمبال ما مببو ويرو يناي نولو بي وروركان منا وينفلا كان منا وكاكوين فام كاكوين فام يرجع مسلم ترى السلام عليكم ورحمة الله. يرى الفاء عثمان محمد قالوا région de Tombouctou cercle de Gounam commune de Issabiri. أيوة يرى الفاء وانا الليتر دي كاسم بيرسي كهون بوس يرقون الليتر دي هيد كاقار commune rurale Issabiri. lettre de hedi ka gaara yer gunaga yer faham yoro gaara yer alfadise yer ko subhanahu wa ta'ala ama noyer ndaga lomu yer ko ta'ala huma tonton yer ndaga bayre inda faham ndaka kay yer ko ta'ala wona dindi sen ndaka kur yer ko wona dindi yamma faham hedi ka ye ba yamma faham ci yer ganda wodi isaber nda hay kay man da wodi kur aljuma jinga يركو تعالى هنا الفرد كا يركو الكت بركا هركا جنجر سهمك الدم دي برا مالي كرجاتي دي الجمعة واجبيغا برا ووشي و شيني بوبو هندي شيني دي يما فهم شيني دي وانا المقصد دي يما فهم شيني دي وانا المراد شيني دي وانا المراد دي يما فهم شيني دي وانا المقصد دي يما فهم هيدي كاسي بيك كنا الشراكو دي واجب دي كلا الحكم ولا جمع أما دم دي كويرا بيركونا أما دم دي نونغو كنا كاغو يسكنا أما دم دي نونغو كنا كاكبتي nda haydi ka maganda se برفو واجب دي كلا كويرا فوكور جمع فلو كما برارا مسكا هنكا ولا مسكا هنجا وده المعنى دي كوريا ما فهم وكوركا هندي هاي ساكونا كانو هنكا جو الحديث كان ننجا هرو ولو هاي نونكا الامام يهار ina harga kala sulhu se ina harga kala hinsa se ina harga kala adama jebi woni marase mais ina harga halal jumam jenka jingandi la koyre go dodi ka atigal wajibu ho ima jingal juma koyre ka gora bisa jiri jang har ya ga kuna beere ko ye ga kuna ana ci gaaye nono al juma si wajibu borega kana ci kala gaaye ka yo tuni ko ye nda koron ka i tunda kaydiya ka i tunda fufu ka i tun ismay gorodo fo idraka hanga dabba yo istabati nongu fo wodi koydiyo ashara donandi se adam iciti dinde dira ko yeciti aljumana wajinde me bore ka woro goro wor koyre kuna koyre ka yo me limam yo yimay amir yo yimay conseil yo yimay haye kur koyre ka goro jiri jangu wongu yo gargi abisiga here gargi abisiga he kur gargi abisiga wodi koyre de ma harkam yona to aljuma wonna to aljuma masi ولا الجمانة واجب ويرجع لا وانا تشيني كابورو ويوهر هايو كايهر اسماء سيدلين هايو كايهر اسماء سنون كل كشاركو هنك توجند يركو سبحانه وتعالى كأدم الجمعة قرآن يا أيها الذين آمنوا يا وربرو وديا كانانا يركو تعالى والمؤمن دي كر شرط ابنك كالان دوركو كويركونا كا الجمعة كاتن دي وما كوي الجمعة قدام دي نونك الجمعة هر برو ورنك برو ورنج برو ويتاج برو ويجو هر جنگو كويركا كون الجمعة قارا wodi ko joyi maka jingaral juma masi si jingaral juma al juma na ci kala koyra taram al juma jingar nda koyra na dam ga himan da sanda bali ci kana dam fula wala bali ci kana katabi hay kur kani ci kur baro diyo gunan na kamana ci bali ci soronte
nga no hinka ji balici ma ci amir ma ci haykur me haykur ka ni ci na mana kartabay mana dam fula ni bonde ko la no sa kunno dire ni bon kon ni ci mana ci balici soronte koyra ber koyra sorhonte koyra dawlante bayre kuye koyra alalim yo koyra yani haya kuye koyra hayje koyra worgo koyra kuna woro goro koyre ka dam jiri jangu hinka jiri jangu hinja koyre ka boros bengi goro han ga wodi koyre di ma wongu ka jingal juma ismay haydi se dalil qur kala musoni ibay wodi sihima o jingal juma wamma yilwandi ad-din wamma foman ad-din wamma jankam ad-din wamma boros himaka kankam ad-din bore makaka har waseka e mali kurje aljuma jingar siga ma jingi dalil ma sel juma sin jingar yar siyar haydi ka sa sharadi cerbundika koyra kara jumma fogo jumma hinka sidam jumma wodam haydi ka sabam di wodin da haydi kara wodi yo hun borde se bay haydi jaaj an ce sharaga ganga gade asulhu yono kayo damdi bore bayka ci a bayka ya dam bore kel musimmi ye jine bore jine baraka handidi ka jine ka bore baral musimmi de ka na yeddi borod yen yeddi ga borod ye tasi wodi ka may gaadi har borka bor kur aljuma fo wara bor ko ma jingal bor tan am jingal nungu tan bara wodo cerbundika wor nyankar wodi ka yer cerbu wor na wodi ka yer dam wor jine ay man da sanna musoka ko koy tare gonda ni kan nangu ko man da bi gorondiki yar bor ku ka dam hayfil kura kumandam no ma danga borka koy danga bordo kana cinu wala ngako koy goronda mir borka koy nol kasu borotana se kana ci amir wodi ko koy do cerbundika wodi si makka dam han bayka dam ka al muslim taray won al hal di ci wodi ko koy di ka bara khalifa di ka bara wala bordi ka go al yani al malik di ka bara kan go al muslim di won koy di jini borka i gorondi wodi ci limam borka i gorondi wodi go jingande bordo borka koy taska dam jamaata na kana ci wodi i nyankarni ga i wonguni wodi wongudi na ci kala halal muslimi taraydi amasi hun caraga wala hal mayredi karanguyogo wala ko koy taraydi bore masi fatta kayo may kambadira nungu tana fo kana ci hayo karanguyogo wodi wona mise kuna bayre ko ye cerbundi koyra karawogo wosi maka damdi koyra karawogo wosi maka damdi wodal haldi ni non dan ci wodi asharas bor kur kamba kuna jingare koyra ka ci koyra ber boro jangu hinja boro jangu taaji boro jangu gu boro jambar fo boro jambar hinka boro jambar hinja koyra ka kuna ndaworo wor kuro to jingaray fokuna woro wafu ko al-aqida foga hoccere si wonna cere woro ko jingaray fokun ndawori sara ko yedi mordi morcere ga farandi di morcere ga woro may nungu tana woro may mise woro ko cen jingaray tana wo cen jingaray tana womma jingaray hinja ko hinka bara koyro da jingaray woy ko hinka bara koyro da jingaray waranka ko hinka bara koyro hinne kurka jingaray to koyro kuna kur ndayenje sara karcere sara hoccere sara asmay torro hayna cindi e dindi kuna ho kala jingari yes addin sa hawboro asilasa boro asikarboro mayoro jankam da addin wosenan jemma cen jingari yemma jumma saka wodi e moyor wongu boro filen har yes wode boro filen har wosi damdi de boro filen har wo kada wodi yemma yandara lakal wodi e chaye ka ngenda shara si jowcer ngenda shara go hocer yemma fam haydi ka sa shara damdi haydi ka ce shara nungu de ka ci sulhu nungu yamma faham ga haye godo ka ashara ganga hanka no garka handi di ganga di ba koyra saka i kanje tega i tangam cere i wa i siwafu ku ina ka jinne fo nda sadi ashara ko biyo guna ka jingare hinka no yamma dam ganda fo wodi bisaka ba hinka di kanda yarga hay woni i dam ganda misedi wacca sulhu yo nda haye ka ashara ko yogo guna misaka hay do borde i dam ganda wodi maka laada ka stuna bada ina ci foddo fo mo handu kahar momo wo koro asinka jumma wodi esbay ka ci dalil ga ka may gorodo wala ka tabati nungu bore ka dabbe banda ndawor goro ne yobu hinja woro koy wala worci sorgo daga ka anda hari hiro woro gana woro hundodi ka worgo worsi tabati nungu fo wo koyyo boro hinkar ka aljuma siga me koyre ka bisa jiri jangu go nungu ibisa jiri jangu go nungu koyre ka boral barkante har soronte bayre koyyo fam koyyo ladriyo hay koyyo igo koyre kuna i hayda kuna i bera kuna i hamande kuna koyre di koyre lasal wongudi ka i bisa koyre diga here ka bisa koyre diga hay kurka bisa koyre diga sani ma boddi o tasi koyre di ma may halama jumma ama ka bu mako cinna la mustahil hada woni ci lakal koyye koy hay go dodi ka adama joy maka fam ga ka hay kangal waxti di to ato hay ka maka dam adam hayo hikka jan mo han go baraka sin ka dam wodo hinka famdi me sin ka cindi da sin ka dama badat wala mo boro wodi ka handidi ka i harasi dam i bara
i harga bara handi del waqti na cikala misedi nda boro wodi koy haydi sabab di ka yara ka sa sin kadam wodi koy ho jaron da wodi sabab di ben yamma har ka se wodi bay ka harga handi dise wala nda wodi koy sabab di ben wodi hukum fodi go cindi wodi mona ci hay bay wodi mona ci hay bay yamma famal hal bubu do dika al hal ya katak hay bubu do dika ashara ahanda shara kuna ahantum dika al hal ya kataga haydi hantum de gudod al hal di ka kataga wodi yo handi mais al hal di bisa bordi ka harga bisa ko re gudod dika al fa ya harise won bas jum handi kal fa di yo hargi se no gari simaka jum mais wodi bisa haydi ka handi se sababu sababu ka shara gohar al mawani haydi ka ganga haydi madam da wodi haydi hundod iza zalat al mawani khalas haydi ka a ganga haydi madam da wodi hundod aben sadi haydi agodam da haydi ka maganda se i cerbundi ka wo si maka damdi bara ho yersi wo kuna yanna tabati yanna goro yanna yiskan ko ira kana yiskan ana goro wodi hayna wajibi unda yiskan da goro dambin ma se woro ngo ko jum bore ka har ka mali kur jum saga wo ci cini ya ka bore har wala wo ci cini ya kana ci cini baynteyo ana ca shara wona faham cini ana ci bay cini ana ca din wona tabatin di cini da wo ci i bay cini ya non ndaka jen ka faham haydi jati wona al maqsad di ka hande saka mana faham haydi jati na muradu din da haydi ka sa handi da handi di ka handi mago bara wodi ya ka harga ma maganda si harga naman faham wodi kala al hukum fodi ni dinga abada kala wodi ma cindi daiman abadan daharan wodi ci ka jen ka bayal hukum hay handi bi ka ho wodi ngal hukum di tun asbab di ka kata handi wodi asbab di siya ka bara koyin hadi barka faham no bay ka wodi asin ka bara yamma faham wodi ashara ne cikal wodi allima mo ka ci kalma faham ni kago ciwo kuna anta la ta'rifu an-nasikh min al-mansukh ولا المطلق من المقيد ولا العام من الخاص ولا اي شيء الشرع نسبة يرود نسبة كاتي ناسخ نسبة كاتي منسوخ نسبة كاتي مطلق نسبة كاتي مقيد نسبة كاتي العام نسبة كاتي الخاص وكل نسبة شرع كن ما قلتون ما هي كاتي ركرن ما هاي قدود كاتي هي كاتي ركرن دين النونغو كاتي ركرن دين الوقت لا كان نسبة يود ما نوها يعني حاجات يعني يكون مكان يند برد يعملوا يندق فهم يرو قال هالمرة يلفع عثمان سيركم مكان يندو ما شاء الله ante joyambi ta aywa ambe joyambi bon adore ube ansa anna ulu kwani ke ka aywa nala sona semaine were ambe ulu jabi ma ka haketo kum darura were ubana ambe joni ndo yoro ina kanyene ala fa ya rabbi ala kan ben sawabam ala kan ben sawabam ma ka kun num fam islamia sharia ye sharia mi yani samha adi sharia min wa kanno sharia min do sharia badidu sharia min ka kanka adama da ya didla foka ta jinyeba o sharia ye sharia badi mamun be kuma o sharia la fuku fa ko do be ya benna na chugo min na kana shinga tigeti almami munun kuma na kunungo almami yore ka mazhabu ni ya laje almami kelimbe ka personality ba ka mazhabu min ka sharia ka gele ibida soro ka mazhabu ka gele min ye mo no mai ibida soro ka mazhabu ka no min ye hak tamante mai ibida soro mazhabu betik hada ma den nuka tabiyaw nuka ay wal halayaw nya fo semaine temene na mitla ka fo tukun anga dina yim fam keleni woyo tem mangante fam yakudi ambe min ni mawfe dron so soli bambali misru kon fa munum benna ni kelewi abena ni mangawiyo kana kiti ko nanana ay sabali aka gere mawla ma munu ni afamu ya doni bula akalla je nyogon fe hakili la bi saka ben chugo mena anya fo jamana ya ombe rom nabi malila ma do tara kalanke Iran do ya kalanke Lebanon do ya kalanke Misra do ya kalanke Maroc do ya kalanke Tunis do ya kalanke Arabie Saoudite do ya kalanke Syrie do yoro do ya kalanke Sudan yoro jamana ngon dunya ko no bi ni loni de be tata ayorola mautara kalanke ni bel tabolo no be ni islamia tabolo dodu wala islamia tobe fala abem odobe abe jamana de untara o famuya do ta uno tadia do ta o bena na fara njogon ka yoro kelena o mo bebe bisri kelena o be kala yoro kelena o be wajulu kene kelena
bon no ko malaje ni hakili ni ko don ni famuya yi o ko be sabati wa a ko be nogoya wa ate nogoya da parce que o kacha bon et puis anye mamunu yi ni flabe donaka islamiya yi flabala maraka bala kakolo bala numu bala aywa be je famille be ni i kala hala do be do akono flaw nu ka fla ya be do akono numu nu ka numu ya be do akono ben ni ka tabiya do be do fe ngono iya do ma do i tabiya do ba akono hada ma dembe do ko la i do be do akono oh no obejere no bebe fara nyon ka komina o be fara nyon ka ni hakili de hal ni do na misru kono ni ye misru tabiya yi iba don misri mi na fla ka cha wala misri mi maraka ka cha wala misri mi kado ka cha ibe mo kitugo misri ngono o tekili bon o te dore o mo tabiya de misri do be mangando be wulala dabo ngama mango on tewo a hadama de munum bala ulu yele tabiya nu kitugo de du bon ni ma min to famu alors ibe ko do jate mene ka ko do be ta yoro do la ni mangame be kele o ka misri ngono tuma be ni mu kele tewo e tu tabiya de do ma min de ko kono fika ni pejate mi wala e bora yoro dola i bora chancanga i bora koron fe inana i tarabla yoro dola a jama be kabila dowdi ulu ye hakilna dowi e nu te tabiya kelumi wajibi do i ka kolo shilike i ka famuya ke wala e tarake o tigla mo ka wajul kala ye wali tarako u ka almami fendo aw fe abejate mangaye ulu fe mangante fendo bi se ka ke aw fe o e lebuye ulu fe lebute fendo ulu fe o lebuye aw fe lebute ne nana e min nana e bina mo salibu waju ibe blawnye fika ne be jatemne ni to jatemne ika ke ay wadlali kala ye dina la ko no gonte de fo maw ko fam ni be fonye munum be fara nyonga na be fo awnyana amnu nye wajuli kala wi amnu be mawwile kata alama na foranye ko anga mawwile bil hikma quraya ni bedi hikma ye sagesse de ni sagesse fora fo fam se kan nani hakili nyuma ni nyeli ni sabali ni kodlali o be ba kono ko nani makana shinga dalati getin tondron ka bla fando be ba ko kenin noye هذه المرأة بنت حاتم ايوه حاتم فيه ايوه علي ايوه عربو كنت جدوه ايوه كافردو أدم مسلم مننا على كرافه عليه الصلاة والسلام سبايا مننا مسلم مننا كلاب كراوية ما هو منا ويا مسلم منا كنا فما دينه نفهم وبجرو نجلوكو نفهم نكنا نوي ما مني على كرنا نولا صلى الله عليه وسلم فما كان دم مسلم يكانتو كرام أقول نه فما دين ne faye nga kabila kuntigi di asaranga beba dum ma mindu abe fantan ndeme abe aywa abe hina de sebatoula ate so ma ka tonyo anyana aye jugo nyuma munum be fayina ya pe foka kira yi joka laje kuma in fora yoro mena duna kira la alayhi salatu wassalam ala kira ya laje ka laje akon ni fa kum bena ni biya kuma ka islamai okuma ay muso imbla kata kuma fora al nyana aya donni abe ni kulu menana nana kafiri kulu abo de langa ayare mo bado mo joti nyumundu mawdo mamunu kuma nyoya ni koke nyoya na ubeseka ke hera mawi ashinaka musoblati kam roni kuka abla ka fen ni ka dam ka mo bla ko way mami mbata katadi abal maker usegirana ale talimi ke wode kara sababu ya kanu islam ya tunna fendo be noya de badla abed seka dlani gele komi abbe fana tseka noya o fo ni gele be yoromi ni ye noya ke etise wajulla ni noya be yoromi ni yo ke fengele mai etise bon kiti akibara ka gele wajibi do abe nyine mamun be kitu ke mamun be ayo masala ujabi mamun be fonge ibe biya yere min kono iku don ini ibe environnement min na ini mamun be fena iku don
ko do kadi jora mewu ya mandi marakawi ko do kadi marakawi o mandi fulawi ko kadi fulawi marakaw to surakaw to fe ko do be man gaw fe o te ko nyuma e bi ta soro mo waraw fe o ko nyuma bon ma min ka kan ni bejiri ka kan ko be famu dina dunya fengelende o de ake dina tigi ay fendo dla al qawaid wal arkan fendo be wulute bunu na seli ni sunni jaka ni hiji mawo manna na kulube ya be ko ni benembe ninga mais fendo de be munu benin kono ay ulu bi se ka yeleme sigiro yeleme ni tabiya yeleme ni fon yeleme wa bi se ka influencer au fon ka sharatigo de bo la jeni hakli ni ko doyi ko dla ni man parce que na ma dla te man doyi be jassebo amani na la fa ya rabbi ala kan be kanda ala kan hakli man dama ni ala sona araba were amna ñogon soro ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambal mawni to al-sheikh mahmoud diko atumbe ka min kira rajula ko jabi ka ambe araba were shukran